主所爱的弟兄姐妹们，大家平安，平安。感谢主的恩典。今天是2022年9月4日就是9月份的第一个礼拜。感谢主，2022年我们已经度过了8个月，我们进入9月份。感谢主，我们要有谦卑的心，要依靠上帝，每天要靠主耶稣，我们的上帝。阿们。今天晚上我们要开始我们的课程，谢谢吴牧师，你很忠心，要带领我们学习中文，学习圣经节。透过圣经节，我们可以得到智慧，得到聪明，因为上帝喜爱我们尊敬他的人。阿们。现在我要请新加坡的弟兄汉弟兄来，请带领我们开祷。好，我们一起低头祷告。亲爱的天父上帝，爱我们的主耶稣基督，感谢你在今晚可以给我们非常美好的时间，非常美好的机会来能学习我们朗读圣经节的班，使我们能够听你的话语，神啊，求主你带领我们每个人，无论有牧师，无论无牧师要教导我们的，无论我们学生学习的，你可以给我们一个有健康的身体，聪明智慧，我们好好的能学习。感谢你主，求你也给我们一个好的网络，使我们能够顺利的学从土到完。感谢你主，接下来的时间我们交托在你的手中，求主你带领我们每个人，奉主耶稣的名我们讲祷告，阿们。阿们，谢谢汉弟兄。吴牧师，我们也请你带领。好，感谢主，我们在一次能够聚集在一起来学习上帝的话语。今天刚才摩西已经说了是9月份的，可以说第一什么？第一周，第一个礼拜，第一周第一个礼拜比较是像今天，也是对啦，也是对呀。第一个礼拜就是今天，第一周pekan ini juga boleh ya。第一周，好啊呀。jadi有2个说法呀，可以呀。今天是第一周今天是第一个礼拜都可以呀。很高兴能够与你们分享上帝的话语。我们是提到这几个礼拜提到什么？上帝的名是吗？上帝的名，我们能够认识上帝的名。起初是一个奥秘，奥秘是什么？奥秘有人知道吗？奥秘是什么？奥秘 Mystery bukan？ bukan unik是不是 mystery 所以什么？这个是什么名呢？我是拥有的呀，那个什么耶哈维哈所以那个名字我们知道了。其实在9月一直对以色列百姓，上帝已经透过他的先知已经说明了，已经解释了这个是上帝的名字，但是不清楚，还是一个奥秘。直到耶稣降生，直到耶稣道成肉身，那才是知道你要起给他名字，名叫耶稣，是一个天使。上帝差派一个天使，什么天使？李百介呀 ，Gabriel，对玛利亚说，你要起给他名字什么？名叫
耶稣。那个耶稣我们认识耶稣了我们就知道耶稣，这个耶稣的名字已经胜过一切了，胜过什么呢？胜过罪恶，胜过这个世界，胜过魔鬼，胜过一切所有的。所以这个名字是很高贵，很伟大的一个名字。所以一切的什么一切都往一切所有的那个什么在这个世上的都要敬拜那个名字。在腓立比书是吗？腓立比书怎么说？腓立比书还记得吗？腓立比书他是说什么？腓立比书我再看一下，我是没有背他的名字呀，超乎万名是什么？那个所以人家他甚至又一切又赐给他超乎万名的呀，那个Indonesianya begini, saya jadi lupa Zhongwennya. Indonesia segala tidak akan mengaku, segala lutut akan bertelut. Nah, pada nama itu, nama Yesus. Jadi 现在我们再看一个经文很重要的，那个我们知道那个耶稣很伟大的、很奇妙的、很高贵的名字、很荣耀的名字。那我们要求告他。我们求告itu artinya apa? 求告 itu kita harus datang berseru kepada dia. Nah, 我要分享给你们这个经文呀。希望没有问题。我 share screen 呀。Iwan 可以 share screen 呀。可以。好。有看到了吗？看到了。ya。这个超乎万名 nama di atas segala nama， 他的名字虽然信靠他的，虽然相信他的那个名字是给我们什么写在我们的耳上。Ini kan udah ya耳上。ini lanjutannya. Sang itu jadi dituliskan nama itu, nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama yang mulia itu diberikan kepada kita. Artinya maksudnya apa? Kita di dalam jaminan namanya kita beroleh selamat. Tapi kita harus menyerukan namanya ya. Nah, hari ini kita akan baca ayat ini ya. Nah, kita baca dulu bahasa Indonesianya. Wawan ada? Wawan baca, tolong. Wawan di mana? Wawan. Halo, Wawan. Halo. Wawan dengar enggak? Wawan. Wawan lagi di mana? Halo, halo. Palembang, Palembang. Wawan来了，牧师。ada. Ada, coba lihat. Wawan. Tempat kayaknya. Oh, nanti sudah. Oh, enggak ada ya, Wawan? Ada, Musa ada. Mio? Keluar. Oh, gangguan kok. Oke, kita minta siapa baca? Yanti deh. Yanti tidak ada juga. Iya, Musa. Nah, tolong baca. Malam, Musa. Bisa? Ini Wan. Roma. Ini Wan. Sebab Roma 10 ayat 13. Ya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. 这个经文，今晚的经文跟上个礼拜的经文有相处， ada paralelnya ya. 那个名字写在我们的耳上。为什么会写在我们耳上？因为我们相信他。相信他的人就是求告他的人。Nama itu ditulis, bukan tulis di tato sini, bukan. Maksudnya ada dalam diri kita, itu jaminan Yesus ya.
Mengapa bisa ditulis? Karena kita percaya, maka dia kasih stempel, kasih cap. Ini jaminan nama Yesus ya. Nah, Yesus menjamin kita masuk surga. Nah, itu artinya orang yang percaya kepada Yesus. Nah, orang yang percaya kepada Yesus tandanya apa? Dengan berseru kepada nama Tuhan. Berseru kepada nama Tuhan. Ayat ini ayat berapa? Roma 10 ayat 13 ya. 我们看一下它的中文呀，我特别强调这个 nama Tuhan. Tuhan di sini Yesus maksudnya ya. Ju tadi ya, tadi Pak Andreas tahu kalau yang Ju itu Tuhan ya. Nah, kalau disebut Tuhan berarti ini Yesus yang adalah Tuhan. Yesus yang menunjukkan atau mewakili Allah. Itu kita panggil dia Tuhan, Adonai ya. Tuhan di atas segala Tuhan. OK， 我们看它的中文现在呀，没有，这个罗马书4章13节，因为凡求告主名的，主名itu主itu Tuhan，名itu nama，主名的就必得救，就必得救，pasti ini diselamatkan. Jadi orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, saudara-saudara ya, pasti diselamatkan, tidak diragukan lagi, pasti. Jadi bukan mudah-mudahan, semoga diterima, enggak, pasti. Nah, inilah sebabnya saya jadi percaya Yesus, saya jadi orang Kristen, ya. Nah, jadi tapi jangan dibalik, orang Kristen belum tentu semuanya percaya Yesus, ya. Ada orang Kristen namanya Kristen tapi dia berbuat dosa, bahkan dosa yang besar, bisa bunuh orang, ya. Nah, itu enggak, bukan orang yang percaya pada Yesus. Yesus tahu ada namanya enggak, ya. Oke. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, satu tandanya apa? Dia pasti berseru kepada nama Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan satu tanda nama Yesus di dahinya. Nah, ini maksudnya dahi itu dalam bahasa Alkitab, dalam bahasa literal ya. Tapi sebenarnya kita ngerti ya. Orang bisa lihat kita orang Kristen. Oh dia begitu baik. Kenapa dia baik ya? Kenapa dia begitu mengasihi? Oh, karena dia anak Tuhan, dia orang Kristen. Nah, itulah ya. Jadi itu maksudnya tanda. Tanda itu hanya bisa dilihat tiga. Tuhan tahu ya. Kita sendiri tahu. Dan satu lagi, jangan lupa loh, nggak bisa dibohong. Iblis tahu loh, ya. Oke. Nah, jika chiu kau juga 很重要. Nama tadi kita udah tahu. Chiu kau itu artinya apa? Chiu kau itu artinya, saya contohkan sebentar ya. Chiu kau itu sebenarnya artinya orang yang berseru. Kenapa dia bisa berseru? Karena dia percaya. Kalau tidak percaya, tidak mungkin dia berseru. Dia berarti percaya karena dia ada berharap, dia ada satu iman, dia ada satu pengharapan, hope, trust, belief, faith. Nah, itu dari kata chiu kau ya. Nah, kita bisa melihat juga orang yang chiu kau ini, orang yang berseru ini, dia selain dia punya iman percaya, pengharapan, dia baru berseru, dia juga tahu dia ada butuh sesuatu. Ada satu need, ada satu urgensi. Urgensi dia perlu sesuatu. Yuika cinci siau. Nah, itu apa? Justru keselamatan. Dia perlu selamat. Dia dalam keadaan yang kritis, krisis, genting, gawat, urgent. Dia perlu ditolong. Dia tahu dia butuh itu. Kalau enggak, gua mati. Nah, saya kasih satu contoh yang bagus. Itu waktu Petrus. Ada gambarnya ini ya. Lihat ya. Petrus itu waktu dia hampir tenggelam. Nah, dia gaya-gaya kan. Jalan di atas air. Wah, bisa jalan di atas kalau ada iman. Tapi iman enggak kuat, betul enggak? Imannya. Pada waktu kita rasa tidak kuat, itulah kita perlu pertolongan. Jadi kalau orang yang merasa kuat, merasa hebat, merasa pintar, merasa kaya, dan sebagainya, dia biasanya tidak perlu Tuhan. Jadi berbahagialah orang yang rendah hati, miskin di hadapan Tuhan, maka dia beroleh kerajaan surga, bukan? Nah, seperti Petrus gambarannya. Petrus itu hampir tenggelam, dia tahu.
Waktu diambil tenggelam dan tolong saya. Nah, itu ciukau. Jadi dia minta tolong itu berarti dia percaya. Itu ciukau itu memohon itu ada berseru itu ada sesuatu yang dia tuju yaitu Yesus. Jadi ada sesuatu yang dia tuju itu to call upon ya upon. Nah, jadi ada sesuatu yang dia tuju. Nah, itu ciukau berseru ya. Nah, ini bahasa Indonesia salah. Berseru tadi ya. Nah, ini berseru. Nah, kata berseru itu. Jadi berseru ada unsur percaya. Ada unsur menaruh pengharapan. Ya. Jadi ada keperluan yang kedua. Gua tahu nih, gua ndak tuh sebentar lagi mati. Jadi tolong. Nah, itu ciukau. Dalam sejarah orang Israel juga begitu kan. Waktu di Mesir, tolong Tuhan, tolong kami sudah menderita. Tolong, sudah ditolong lupa lagi. Nanti dijajah orang, ditindas orang oleh Babel, oleh Persia, oleh kerajaan Romawi, tolong Tuhan tolong, sudah aman, lupa lagi. Inilah kehidupan kita. Nah, kalau orang Kristen yang sungguh-sungguh dia tahu sekali ditolong dia akan tahu, dia akan percaya, ya. Nah, jadi sekali lagi penting sekali nama Tuhan. 这一次我要强调大家主的名，耶稣的名，超乎万民之名是非常重要。因为透过这个名，我们才是能够得救，ya. Nah, jadi ini penting sekali nama Tuhan karena nama inilah yang bisa menyelamatkan. Tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan. Siapa yang ingat ayat itu? 没有别的名，你们可以得救。ayat mana itu? 使徒行传是不是牧师？是，使徒行传4章12节。12节，请你读，牧师，可以吗？中文有吗？中文，我先开。Ada,这里tuh ya. Jadi di bawah kolong langit ini tidak ada, kira-kira begitu, tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan. Ingat ada ayat itu? Ingat. Semua ingat ya? Ada ya? Yang itu terkenal ya. 除他以外，别无拯救，因为在天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。得救，也没有别的名，在这个天下人间di bawah kolong langit ini maksudnya di antara manusia 没有别的名 ya. Jadi tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan di bawah kolong langit ini, hanya nama Yesus. Penting enggak nama Yesus? Penting sekali. Sangat penting. Jadi kita percaya siapa? Percaya Yesus. Maksudnya percaya Yesus, percaya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Allah Tritunggal itu di dalam Yesus. Kalau bilang percaya Tuhan, semua orang percaya Tuhan ya. Maksudnya yang di Indonesia kan orang percaya Tuhan, semua juga percaya. Tapi Tuhan yang mana, Allah yang mana di dalam Yesus Kristus yang menjamin kita selamat. 我们相信哪一位神呢？全能神，创造天地的主。对，你相信这个全能、无所不能的上帝。对，但是哪一位呢？全部人都说我的上帝是最大的、最伟大、最正等等。但是哪一位呢？我们是相信全能的上帝。无所不能的上帝是透过耶稣，在耶稣基督里面的耶稣这个经文ya. Inilah maksud ayat ini ya. Semoga bisa dipahami kan nanti kalau tidak ada yang mau bertanya lagi silakan. 我们读这个中文 ya. Masih share screen, masih 看到吗？罗马书10章13节，因为凡求告主名的，就必得救。ini penting 得救。Jadi 我今晚要强调弟兄姐妹你们要肯定稳定，肯定itu pasti，稳定itu mantap，在主耶稣里的求告他的名的必得救，pasti selamat. Jadi jangan takut ya apapun, tapi bukan jangan takut, jangan ada orang bilang
Jangan takut berarti tidak takut mati ya, bukan berani mati ya, berani hidup. Tapi maksudnya nanti gimana ya, gua gimana ya, enggak usah pusing, jangan takut. Karena pi te jiu, te tau yong sen. Fan xiang xin Yesus te yong sen ya. Ini sungguh menghibur dan menguatkan hati kita. 真的这个经文是很安慰我们，使我们刚强。OK 呀，因为凡求告主名的，就必得救。那为什么我要再强调这个经文呢？主名，因为我们正在读那个超乎万名之名，耶稣呀，就是耶稣。从旧约开始到新约。 从创世纪直到启示录是吗？但我很高兴你们努力的读，但是我再听听你们，哎呦，我觉得不好意思，好像很为难你们，很辛苦呀。很多有说好辛苦，太多了，太长了呀。本来是一段一段，后来想起来，不如就。 整个旧约，整个新约，呀，太难吗？但是要如果练习多练习，应该是可以ya. Saya juga merasa tidak enak nih baca, sepertinya kesusahan ya. Sampai nabi kecil semua rata-rata susah. Nabi kecil ya. Waktu Matai Fuing lancar. Sudah sampai surat Paulus, sudah ngos-ngosan ya. Sudah sampai nabi-nabi kecil, waduh kebanyakan sudah ngos-ngosan. Nah ini. Jadi dalam hati saya, aduh kasihan juga ini ya. Jadi gimana? Nah jadi kita ulang lagi hari ini sekali lagi, boleh enggak? Ulang lagi supaya kita mantap ya. Tapi kita ada dasar Alkitab Roma 10 ayat 13. Nah kita sekarang begini, Niman Yunakemah, saya stop dulu share screen-nya ya. Woman Yunakemah. Ini banyak yang enggak masuk baru lihat ini. Mosi? Apa, Mose? Yang baru itu Olivia masuk enggak? Enggak masuk. Tidak masuk. Nah, TKP enggak masuk. TKP enggak masuk juga. Tunggu. Ini Victoria enggak masuk. Mosi masuk, Deborah masuk, Lucy, Margaret, Mina, Victoria, Xiaoling, Ming Ai, Jenny masuk enggak? Jenny ada. Jenny enggak ada. Li Hua, TKP, Asien enggak masuk. Enggak masuk. PKP itu dicari ya, tempat kejadian perkara. Bukan. Itu istilah Mosi aja. Siani, Olivia, Iwan ada. Andreas tadi berapa orang yang enggak ada? Saya lihat. Cecilia ada, Yanti ada. Tunggu. Olivia, Asien, tidak ada. Victoria. Saya maksudnya Yui dan Yusi ya. 在我再看呀。这样子，我们现在准备那个你们读的那个好吗？准备一下。在旧约我自己忘记了，怎么样子？在旧约什么？耶稣是谁？耶稣是谁？我看一下。那个我要请那个什么Iwan tolong 开那个 video 那个39个名字那个旧约的马拉基，在马拉基书呀？不是在旧约圣经旧约呀。那他播这个的时候ngerti tidak? Begini. Jadi waktu Iwan menjalankan video ini kita ikut baca. Tapi mic-nya ditutup. Kita baca di tempat kita sendiri. Kita baca di rumah, memang di rumah ini ya. Kita bukan baca ikutin dia. Nah, saya khawatir, maafkan ya. Saya khawatir ada di antara saudara yang tidak ikutin. Jadi makanya banyak meleset ya. Nah, jadi kita mesti ikutin dia kata-katanya apa supaya betul. Ya, 我恐怕有几位你们没有按照他的声调、他的音，所以你们会走音
Hip-hauin, ya. Join itu apa namanya? Lari. Bukan irama, apa namanya? Nadanya agak lari, agak meleset atau terpeleset bisa jadi, ya. Oke. Nah, ini Iwan Kaisi, 我们读一起读好吗？ Tapi mic-nya ditutup supaya tidak terganggu. Mic-nya tutup, tapi yung sening ya, agak keras dikit supaya kita lancar. Oke, Kaisi ya. Sudah siap belum? Kita pegang sendiri. Atau pegang HP. Pegang HP boleh ya. Sambil dengar. Oke. Kaisi ya. 准备了吗，前夫 ？OK。OK 呀。3， Iwan buka。 在创世纪，她是女人的后裔；在出埃及记，她是逾越节的羔羊；在利未记，她是我们的大祭司；在民数记，她是白日的云柱，夜间的火柱；在生命记，她是我们的避难所；在约书亚记，她是我们救恩的元帅；在士师记，她是我们的士师；在路德记， 他是至亲的救赎者，在撒母耳记上下，他是可信赖的先知；在列王记历代之上下，他是掌权的王；在以斯拉记，他是信实的文士；在尼希米记，他是一切破碎的重建者；在以斯帖记，他是我们的末底改；在约伯记，他是永活的救赎者。 在诗篇，他是我的牧者，我必不致缺乏；在箴言传道书，他是我们的智慧；在雅歌书，他是我们的良人；在以赛亚书，他是受苦的救主；在耶利米书，耶利米哀歌，他是为我们流泪的先知；在以西结书，他是那4个脸面的人子；在但以理书， 他是火窑中的神子，在何西阿书，他是永恒不变的丈夫；在约珥书，他用圣灵为我们施洗；在阿摩司书，他背负我们的重担；在俄巴底亚书，他是我们的拯救者；在约拿书，他是我们伟大的宣教士；在弥迦书， 他是那脚中佳美的使者，在拿红书，他为我们伸冤；在哈巴谷书，他是那复兴的守望者；在西番雅书，他是全能的拯救者；在哈该书，他恢复我们失去的产业；在撒迦利亚书，他洗除罪恶与污秽的泉源；在马拉基书，他是公义的日头， 发出医治的大能。弟兄姐妹，我们要这样子练，我们一边听，但是他很快呀。但是没有关系，我们有看他快，我们这样子跟着，我们就跟着他呀。2、3次，我相信2、3次你们听这样子，后来你们就会听他的了，你们就自己读的，就可以比较慢一点。但是你们看，这个字是这样子读，这个字这样子读，ya. Nah, jadi kita ikutin dia, waktu dia ngomong itu kita ikutin bacanya. Dia agak cepat memang bahasa dia ya. Kita ikutin aja. Terabas apa? Terabas itu apa mesti ya? Bahasa Palembang tuh. Kita laju saja, jalan saja. Jadi kalau dia cepat kita terlambat tidak apa-apa. Tapi kita tahu, ini bacanya ini, ini bacanya ini, ya. Nah, jadi sudah 2-3 kali saya yakin pasti bisa. Saudara-saudara pasti bisa. Nah, baru kita tidak usah dengar dia, kita baca sendiri, temponya bisa dilambatkan. Oke? Nah, kita langsung ke PB dulu ya. Atau ya. Saya jumpa Xinye. Coba buka lagi, kita baca yang Perjanjian Baru. 在新约圣经预备好了吗？在新约 sudah
Kalau sudah, atau Iwan siapkan lagi. 在新约圣经里的耶稣是谁? Sudah? Nah, itu nanti Iwan langsung jalanin lagi, share screen. Oke, IP ya. Sini, oke, sudah siap? Sudah? 1、2、3，开始。在创世纪，哎，在马太福音他是弥赛亚，在马可福音他是奇妙的仆人，在路加福音他是人子，约翰福音他是神子，在使徒行传他是运行在我们心中的圣灵，在罗马书他使我们称义，在哥林多前后书他使我们成圣，在加拉太书他将我们从律法的咒诅中救赎出来，在以弗所书他是基督，是那测不透的丰富，在腓立比书他是神，是我们的供应者，哥罗西书他是一切的元首，帖撒罗尼迦前后书他是快要再来的君王，提摩太前后书他是神与人中间的中保，在提多书他是信实的牧者，腓利门书他是比兄弟更亲密的朋友，希伯来书他用血与我们立永约，在雅各书他是医治的主，彼得前后书他是大牧者，在约翰1、2、3书他就是爱，在犹大书他将带着千万圣者降临，在启示录教会啊，举目仰望，你的救赎主来了，他是万王之王，万主之主。呀，弟兄姐妹，这样子练好吗？你们在练就这样子听，我相信2、3次一定都很好了，可以了。如果还觉得还不够，你们再听4、5次，再听再读，一起读呀。如果你们没有这样子，很多会跑音、lari nadanya bisa ya。那我要告诉你们有两种读法呀，有不对的，不是，人家听的时候有2种，一种是听到这个声音，但是如果比较详细的注意听，它的声调不对啊，意思不对，但是sepertinya bacanya benar, dengarnya, tapi kalau diperhatikan salah. Karena nada, karena cara bicaranya, cara pengucapannya betul, ya, kedengarannya betul tapi salah. Nah, ngerti tidak maksudnya ya? Nah, itu macam pertama, sepintas dengar betul, tapi kalau diperhatikan, salah. Nah, macam kedua, kedengarannya salah. Suara begini, tapi waktu diperhatikan, betul, nadanya betul. Saya mohon maaf ya, saya ambil contoh ya. Mau contoh Pak Andreas sama Iwan, boleh enggak ya? Sorry ya, Pak Andreas ya, sama Iwan ya. Nah, ini dua orang. Saya tipu cira ini, tapi有semua isi ya. Jadi Pak Andreas ya, kalau Pak Andreas baca, saya pikir betul semua loh. Tetapi kalau saya perhatikan, ada nada yang salah ternyata Pak Andreas. Tapi dia waktu dia baca itu sudah waktu dia baca itu sudah Chinese, tapi ada salah nadanya. Nah, ini cukup banyak loh Pak Andreas, hati-hati ya. Nah, kalau Iwan dengarnya ini karena Iwan lebih berat nadanya ya. Sepertinya salah. Tapi kalau saya perhatikan nadanya betul. Nah, cuman cara bacanya atau suaranya ya memang bukan suara orang Chinese. Kedengaran. Nah, ini suara mana? Iwan suara mana? Jawa atau mana? Sunda. Sunda. Nah, itu maksudnya ya. Sunda. Ngerti kan? Tapi diperhatikan nadanya betul, tapi tetap kedengarannya sepertinya tidak familiar gitu. Nah, ini dua-duanya harus perhatikan. Jadi Iwan harus model seperti Iwan, harus perhatikan lebih ringan bacanya, seperti orang Chinese, diusahakan. Ini memang susah loh, tapi saya salut sama orang-orang waktu saya belajar di Taiwan ya. Mereka orang asing, orang apa, ini yang paling susah, sama kayak Iwan. Tapi mereka ikutin dengar. Caranya apa? Dengar.
Kayak dengar tadi orang ngomong, dia dengar, ya akhirnya dia bisa. Misalnya saya udah masukin di Instagram, orang bule-bule itu jadi bisa, ya. Nah, tapi kayak Pak Andreas sudah menang duluan, suaranya sudah betul. Nah, tinggal betulin nadanya. Jadi dua-duanya perlu improve, ya. Perlu apa? Perlu diperhatikan. Hauma, Jiangzi, ya. Jadi itu kuncinya begitu. Nah, jadi saya juga terdengar suara saya begitu ngomong, Chungwen, orang udah dengaran, berat. Nah, asal mulanya ya kayak Iwan juga. Betul ya, kita orang Palembang ya, Pak Andreas ya. Pak Andreas orang Palembang, Bro. Suaranya berat, ketahuan. Kamu ngomong Chungwen tapi kayak ngomong Palembang. Nah, tapi berusaha. Yang penting orang ngerti dan jangan terlalu berat. Nah, jangan tekanan ya. Nah, Pak Andreas lebih bagus sih, lebih bagus dari saya suaranya. Nah, kalau Mosi udah bagus sekali lah ya. Mosi itu Palembang juga. Nah, jadi itu maksudnya ya. Tapi saya contoh lagi seperti yang lain itu suaranya rata-rata bagus. Ya, apalagi Jeme ya. Jeme punya suara bagus-bagus tuh ya. Yang agak berat adalah mungkin Ibu Sisilia mungkin ya agak berat dikit ya, tapi tidak apa-apa. Tapi kadang nadanya betul. Saya lihat, seperti sepintas salah tapi betul. Nah itu yang saya bisa kasih info mengenai yang saudara-saudara kirimkan itu. Ya, saya cuman kasih 2 macam nilai. Kurang, jadi salahnya tidak sampai 5 itu bagus. Ya, bagus sekali. Kalau lebih dari 5 ya bagus saja, so good ya. Oke, cuman gitu. Nah, jadi maunya cuman 1 orang yang bisa betul semua. Jadi perlu sampai betul semua, tidak ada salah. Jadi tidak ada salah bukan berarti tidak ada cacat, tapi istilahnya sudah oke lah, ya. Nah, saya tidak seperti Lause yang mana gitu ya, Ibu Lihua ya. Kalau salah dikit disalahin, nah saya tidak ya. Tapi yang penting sudah ngerti, oke. Oke, nah sekarang saya ingin nimen jiangzi. Mosi tolong dengarkan 2 orang, Ibu Margaret dengar 2 orang, Xiaoling, Lihua, Xiani, sama Andreas. Nah, ya, nimen pangmang panting. Panting itu artinya apa? Dengarkan teman kita pengucapannya, kalian coba kasih petunjuk. Oke, Hauma? Coba ya. Jadi mulai dari Mosi dulu ya. Nah, jadi 5 aja, Ciuye 5. Ciuye dulu sekarang, Ciuye. Kita buka. Ciuye punya itu bisa enggak itu Iwan? Iwan tolong buka share screen yang perjanjian lama. Ini baru, ini perjanjian baru. Nah, ini. Zai Chuang Si Ji. Siapa yang baca, Musa? Nah, jadi yang baca itu, coba kita mulai dari Deborah. Nah, jadi Deborah baca 5 itu ya. Tadi share screen-nya mana? Belum kelihatan. Kok ketutup hitam-hitam ya? Udah hilang. Nah, ini 1 sampai 5 ya, sampai Sen Mingci itu Deborah baca ya. Nah, Mosi coba perhatikan. Nah, di mana salah betulnya? Nah, saya belajar dari kelas BPMP, bagus juga begini ya. Saling bisa dengarkan. Oke? Nah, jadi mulai dari Mosi ya. Nanti kedua Ibu Margaret dengarkan Mina. Ya. Xiaoling dengarkan Ming Ai. Ya. Ibu Lihua punya datang semua ya. Ibu Lihua dengar itu ya, dengar Ibu Sisilia. Nanti Siani dengarkan Iwan. Andreas dengarkan Yanti. Oke? Oke. Nah, mulai dari Mosi. Nah, Ching itu 5，Nitu juga 5。OK， 开始。Mosi catat ya. Mosi
catat yang mana-mana poinnya ya. Nah, jadi bisa terangkan ke Limei. Oke, silakan. 在旧约圣经里面，耶稣是谁？在创世纪，他是女人的后裔；在出埃及记，他是逾越节的羔羊；在利未记，他是我们的大祭司；在民数记，他是百日的营主夜间的好处，在生命记，它是我们的避难所。 Oke, cukup. Nah, coba Mosi可以帮忙 Pakai bahasa Indonesia ya Musa ya. 用中文可以 Cuma belum bisa. Iwan Oh ya, tolong boleh. dikit, Oke. ke atasan dikit Wan. Yang 5 Judulnya. itu aja. Iwan yang 5. Yang 5. Ah. Oke. Tadi maaf ya Ibu Deborah, kita sama-sama belajar. Cai Ciu Yo. Nah, Ibu Deborah tadi saya kedengaran Cai Ciu Yo. Dan kalau kita sebaiknya Cai Ciu Ye Sen Jing Li. Tapi Ibu Deborah tadi Cai Ciu Yo ya. Mungkin Iya. kebiasaan. OK， Nah, terus yang kedua, 在创世纪它是女人的后裔。女nya kurang nyata. Kayak ni, kan ni kita bisa juga biasa kan ni, tapi dia maunya ni. Jadi mulutnya monyong. Ni. Terus nah, 在出埃及记. Nah, ji-nya mau ke atas itu. 出埃及, 埃及 Mesir kan, 埃及. Tapi Ibu tadi bacanya 在出埃及记. Nah, tadi saya dengarnya 在出埃及记. Nah, Ibu perhatikan itu. Musik ke atas harus ke atas. 在出埃及记, 它是逾越节的羔羊. Itu yang belakang sih sudah benar. Terus yang ketiga, 在利未记. Nah, tadi saya dengarnya 在利未记. Nah, saya dengeran W-nya ke atas, musiknya ke bawah semua. 在利未记, 在利未记, 它是我们的大祭司. Belakang sih sudah benar. Tadi penyebutan nama kitabnya saja. Kemudian 在民数记, 它是百日的引主. Nah, itu mesti koma, artinya stopnya di situ. 月间的火柱. Nah, 火-nya Ibu salah baca tadi. Ho apa? Gimana tuh? Nggak jelas lah. Ho, maksudnya ho, chu ya. Nah, terus 在生命记, 在生命记, 它是我们的避难所. Nah, nan-nya tadi gimana, kurang tegas atau gimana? Itu saja Musa. Wah, hao ya. Wo komentar boleh ya. Jadi itu emosi itu cai ciuyo itu ya, itu dialek. Jadi itu tadi emosi sudah betul jawabannya, itu kebiasaan. Jadi tapi tidak salah. Jadi Ibu Deborah itu ciuyo itu boleh. Itu lebih ke arah orang Konghu kalau itu bisa. Jadi tidak salah. Tapi kita biasa ciuye ya. Oke. Nah, yang lain sebetul sudah ya. Nah, ini yang tadi hoju tadi, hoju tadi. Nah, ini Ibu Deborah pasti sudah tahu dong. Ho, betul enggak? Ho itu api, betul enggak? Nah, ini contoh ya. Betul enggak? Ibu Deborah ini tahu kan ho kan? Ho kan api kan? Hoju. Jadi tiang api kan? Nah, cuman karena mungkin ini dugaan saya betul enggak? Ibu Deborah cuman baca pin-in-nya. Jadi enggak tahu artinya. Nah, jadi nanti lebih lanjut kita belajar artiin ya. Itu saya sebenarnya emosi ada dorong ini Ibu Lihwa juga kasih tahu ikut kelasnya. Memang saya diminta Pak Atiar coba dengar kelas-kelas dia gitu. Lin Lause. Jadi saya masukin aja. Jadi orang kan enggak kenal saya juga kecuali Pak Andreas sama Ibu Lihwa tahu saya. Jadi saya masuk kelas kepan itu kan ya. Nah, jadi dia bagus juga. Mesti jelaskan artinya. Oh, saya metode ini bagus ya. Nah, nanti kita ya. Jadi Ibu Deborah, Limei, 你要知道它的意思就比较好读。你一定pasti tidak salah. Kalau 你懂这个是火 api, pasti tidak salah. Tapi karena baca pin-in, kita cuma terpaku sama pin-in, kita bisa salah. Oke? Nah, yang lain sudah betul semua ya. Oke. 谢谢丽梅，谢谢Mosi.
现在我们请Ibu Margaret， 还有请那个Mina， 那个妙方，你读这个约书亚记到那个以斯帖记 ，OK， 开始可以吗？ Ibu Margaret tolong catat ya。 ya。 在约书亚记，他是我们救恩的元帅；在士师记，他是我们的士师；在路德记，他是至亲的叔侄；在撒母耳记上下，他是可信赖的先知；在列王记上下，历代之上下，他是掌权的王；在以斯拉记，他是一切破碎的重建者。salah baca. Islah Ji 它是信实的。Dari Islah Ji, ulang ya, Bu Margaret nama itu妙方，在以斯拉记。在以斯拉记，他是新诗的文师。Terus sampai habis. 在尼希米记，他是一切破碎的重建者；在以斯帖记，他是我们的末底改。好，请陈姐妹来。陈秀梅来。 3, 4, 5 ya. Kurang turun dikit ya. Bukan, dia dari Yosua sampai Esther. Yosua. Mana nih? Yesua Ji. Sampai Esther. Hey. Ya. Ya, 我们的元帅 tadi betul ya. 在士师记 betul. Terus 在路德记亲子，在撒母耳记上下。Tadi ada satu tapi saya lupa. 列王记上下。 Kayaknya nggak ada salah loh, Su. Ya, betul. Nah, ini mau komentar ya. Bagus. Nah, Ibu Margaret. Yu Ike Li Tai. Ini memang tutup. Li Wang. Mina, apa? Coba nih baca. Zai Li Wang. 在列王之上下，历代之上下。itu. Oh ya, li tai, li musiknya. Cuman li nada 4. Li tai, ya. Bukan li tai, ya. Cuman itu. Betul. Ya, ini semua betul. Ya, lupa lagi. Sama, Ibu Margaret sudah lihat, sudah teliti. Cuman satu itu yang li tai-nya ya. Jika Miao Fang de Sening Han Hao. Ya. Ini biar salah baca kita pasti rasanya benar gitu aja. Nah ini yang contohnya satu. Jadi nipu kaicoh kata sentiau, oke? Miao Fang lain kali tidak boleh salah. Nah jadi sudah kalau tidak salah, aduh ini sudah manfen lah, ya, oke. 好，我们接下来请这个丽花帮忙判itu menilai ya. Ibu Cecilia boleh? Ibu Cecilia ada 4. Ada. Silakan. Yuk, Ci sampai ya ke. Ya. Sudah siap? Ibu Lihua siap belum? Oke, Ibu Lihua siap ya. Ibu Cecilia yang baca. Ya. 在耶和记，它是用好的记色。在西片，它是我们的牧子。 我并不是结发，在西片川岛树，它是我们的智慧；在雅克，他是我们的两人。OK， 好，请Ibu Lihua。好的，在耶波记。Tadi dia baca apa? 在耶波记 kan nada kedua turun lagi ya. 在耶波记 baru benar ya. 他是永活的救赎者 itu benar. 在诗篇他是我的牧
子我必不自切话 tadi benar kayaknya ini ya 在诗篇传道书 这个不对了，Ibu Lihua， itu 真言，mestinya 真言。 oh iya 真言 benar. Ibu Cecilia tadi baca诗篇. Betul ya? Mestinya 真言. 真言 ya? Betul Ibu Cecilia? 真言. Nah, oke, Ibu Lihua lanjutkan. Ini apa tulisannya kok buram ya? Iwan, buramin enggak, Wan? Udah benar. 在真言 ya. 传道书 tadi bilang apa? Ibu Sisil? 传道 ya, baru 传道书. Jadi mestinya ya. 传道书 gitu ya. Kalau saya 传道书 gitu ya. Yang mana benar ya? 他是我们的智慧呀，在雅歌他是我们的良人。Tadi kayaknya 良人nya salah ya, 良人apa? 良人. Udah baca 良人 kok. 良人nya betul mungkin. Yakenya. Yakenya yakhe dia, yakhe. Betul ya, Ibu Sisil? Ya, ya. Jadi enggak boleh yakhe, enggak boleh ada h-nya, yakhe. Yake. Yake. Oh ya, yake. Enggak boleh ke, yake aja. Ke. Yake. Yake. Betul ya, Ibu Lihua ya? Iya, iya. Oke. 好，谢谢。接下来 Ibu Huisian, Ibu Siani. Ada? Ibu Siani tolong dengarkan Iwan. Iwan baca ini dari Isaya sampai Tan Ili ya. Iwan sudah siap? Iwan baca, Ibu Siani catetin ya. mesti bisa tahu. Jadi Ibu Lihua tadi enggak catat kali. Dia ngomong apa kita catetin dulu. Tandain lah. Oke, haulah mah, jompe lah mah. Huisian jompe lah mah. Iya. Iwan jompe lah. Oke, Iwan baca. Ya, 在以赛亚书，他是我们受苦的救主；在耶利米书、耶利米哀歌，他是为我们流泪的选择；在以西结书，他是那些个怜悯的人者。 在但以理书，他是火窑中的神者。请Huisian. Kalau saya dengar sih udah bagus, cuman yang 先他是为我们流泪的先知 sama satu lagi 他是火窑中的神智 itu aja sih. Iya betul. Iwan bisa nangkap ya? Oh bisa Musa. Jadi ada satunya kayaknya masalah cuma ada satunya. Ada satu. Xian, Chung gitu. Ya, oke. Oke ya, betul bagus. Sekarang Cing itu Xiaoling ada. Xiaoling meeting Ming Ai. Ming Ai baca ya. Ming Ai yang baca, Xiaoling yang Tuan. Baca itu dari Hesi A. Sudah tahu dulu. Sampai habis. Oke, maksud. 在何西阿说，他是永恒不变的丈夫；在约珥说，他用圣灵为我们施死；在阿摩西说，他背负我们的重担；在俄巴底亚说，他是我们的拯救者；在约拿说，他是我们伟大的宣教士；在米迦说，
他是那脚踏佳美的使子。在那红说，他为我们伸冤。在哈巴谷说，他是那复兴的守望者。在西番雅说，他是全能的拯救者。在哈盖说，他恢复我们失去的产业。在撒加利亚说，他洗除罪恶与污秽的泉源。在马拉基说，他是公义的额头发，出于热的大能。呀，请小林嗯，解释啊。 menurut aku ya, dia sudah bagus, cuman nadanya masih kurang ya. Yang mana? Terutama nada ketiga, 在耶尔苏，他用圣灵为我们施洗。Tadi dia bacanya su. Su ya? Iya. Coba jelaskan. Baca si. Si harusnya dia baca se ya. Terus tadi ada hapakusu, dia bacanya nadanya salah menurut aku sih. Yang mana? Yang hapakunya? Hapaku, kunya kayaknya datar gitu. Terus sudah sih kayaknya Musa. Ming Ai betul nggak gitu? Oke. Ya, oke. 比较突出的小林你没有抓到，ada yang tahu tidak？比较我抓到的比较突出的，yang lebih dominan salah ada satu itu Ming Ai. Sen Yen. Sen Yen itu yang paling di antara yang lain itu yang paling menonjol kesalahan itu Sen Yen. Itu harus satu-satu. Sen Yen, ya Ming Ai ya. Nah, Sen Yen. Yang lain tadi Xiaoling sudah koreksi, tapi ya masih oke lah bagi saya ya. Oke, oke. Kita lanjut ya, masih ya, Mosi ya. Lanjut Pak Andreas ya. Yanti baca itu Sinye ada perjanjian baru. Iya, Musa. Yanti baca sampai 使徒行传. Iya, Musa. Pak Andreas catat ya. Ya, Musa. 在马太福音，他是弥赛亚；在马可福音，他是奇妙的夫人；在路加福音，他是人子；在约翰福音，他是神子。Di bawah lagi nggak ada. Satu lagi. 在使徒。在使徒行传，它是运行在我们心中的圣灵。Ya, tahu nabian. Oke. Silakan Min An. Ya. Tolong di-share Musa yang dari Makai. Nah, ya di gitu sini aja. bacanya sudah bagus. Cuma 我看到有这个马太福音 ini jangan dibaca ing ya. 在马太福音 semuanya dibaca ing itu. 福音 在路加福音 jangan pakai g, 福音 aja. Oh iya. 然后使徒行传路加福音 人子 satu lagi 神子
使徒行传itu 使徒行传，它是运行要醒嘅，运行在我们心中的圣灵ya. Oke, bagus dah. Itu aja. Ya, Ya. Pandas. 有一个字 Yanti, ada yang mau kasih tahu tak? 有一个字比较突出的 sama kayak maksudnya kayak Ming Ai tadi. Ada satu yang terlewat loh. Pandas juga terlewat. Yanti juga salah bacanya. Apa tuh? Buren. Buren, 对。那个很重要。要注意 buren. Itu dua, nada dua bu. Jadi buren salah, ya? Betul ya, Yanti ya? Iya, iya. Ada mestinya ada H-nya. Buren. Nah, jadi itu bu-nya bukan nada dua. Nada dua, ya? Iya. Oke, Sinjai lanjut. Lanjut boleh ke bawah, Roma. Ibu Lucy belum. Ada siapa yang belum ya? Ada kan Ibu Lucy. Baca ya. Ibu Lucy baca dari Roma sampai Filiman. Bisa baca Ibu Lucy? Boleh baca enggak? Ibu Lucy kurang sehat ya? Apa itu tenggorokannya? Bisa baca enggak? Ya, kalau enggak bisa, bisa? Nah, Mosi yang Pantuan. 在罗马书，它使我们很富；在哥林多前后书，它使我们成圣；在加拉太书，它将我们从律法的操主中救赎出来；在以弗所书，他是基督，是那测不透的丰富；在腓立比书，他是神，是我们的供应者；在哥罗西书，他是一切的元首；在帖撒罗尼迦前后书，他是快要再来的君王；在提摩太前后书，他是神与人中间的中保；在提多书，他是新设的牧者；在腓利门书，他是比兄弟更亲密的朋友。Oke, Sing, Mosi. Ya, maksud Ibu Lucy rata-rata bagus semua ya. Cuman kalau mau lebih diperbaiki mungkin waktu shi itu kan ada 4. Ta shi jitu, ta shi shen, ta shi. Jadi kurang bentak, kurang tegas. Kalau Iwan punya shi itu bagus tuh. Ta shi. Nah, jadi mungkin ya shi-nya kurang bentak, kurang hentak. Ta shi shen, ta shi yi qie. Nah, itu yang suara 4-nya. Terus ada tadi satu saya dengar Zai Fei Li Bi Su. Nah, Ibu Lucy baca Fei Li Bi, maksudnya Fei Li Bi. Nada 2 bukan nada 4. Zai Fei Li Bi. Jadi Fei-nya itu 2. Tapi tadi terbaca 4. Zai Fei Li Bi Su, mungkin kebiasaan ya, tapi seharusnya Zai Fei Li Bi Su itu. Yang saya catat itu aja sisi Musa. Ada satu lagi itu naikkan dikit Iwan. 比较突出的，我 cuman lihat yang agak menonjol. Mosi juga terlewat berarti. Jinwang. Nah, Ika. Jinwang, betul, Jinwang. Ya, Ibu Lucy, Jinwang. 还有一件比较多、比较突出的就是加拉太书。你再重复一下，Ibu Lucy， 在加拉太书。在加拉太书。 他将我们从律法的操主中救赎出来。Mosi, 听到吗？ 不听到。Aku dengar masih oke. Enggak, 咒诅 itu 咒诅， jadi kalau 咒诅 itu udah beda.
Ya. Oh iya. Zhouju itu nah, ini surat Galatia itu penting. Zhouju itu kutuk. Kita dibebaskan dari kutuk. Nah, nanti boleh lain kali kita belajar menjelaskan. Nah, arti katanya Zhouju Zhong. Jadi Zhouju Zhong kita di dalam kutuk. Nah, itu ya. Ibu Lucy ni要强调juga 立法的咒诅中 kutuk Taurat. 救赎出来. Nah, ini kebetulan Ibu Lucy itu betul waktu Roma sama Korinto. Cuman waktu Nimen Hanto itu, 他是我们的称义. Nah, salah. Ini Roma sama Korinto banyak salah. Salahnya di mana? 他使 dia menjadikan dia gimana? 使 itu dia membuat ya, dia 他使我们称义, dia menjadikan kita benar, dia menjadikan kita kudus. Nah, 他使 bukan 他是. Jadi kalau 没有看中文，你们只有看拼音，你们kira 他是我们的, jadi dia adalah. Nah, ini salah. Jadi banyak sekali yang salah. Nah, jadi waktu saya dengar-dengar, aduh, kayaknya ini cuma baca Indonesia. Jadi kita bukan belajar Zhongwen kalau kalian baca pinyin. Jadi mesti lihat-lihat atau mesti dengar-dengar, oke? Nah, jika kau sunimen ke mimi, saya kasih tahu rahasianya. Jadi mesti lihat-lihat juga tulisannya. Nah, kalau Lin Lause maha guru kita, dia marah. Ini untuk apa? Kalau tidak lihat hurufnya. Nah, sama aja belajar bahasa Indonesia, ya. Oke? Niming Pai mati saya bukan marah loh. Saya cuma memberitahukan ini apa rahasia belajarnya, ya. Oke. Jadi kalau waktu saya belajar di Taiwan, saya tutupin pinginnya. Sampai tidak usah pakai pinyin lagi, langsung. Nah, yang tidak bisa baru kita intip-intip pakai pinyin. Jadi kita lihat hurufnya. Jadi kita mulai belajar mengenal hurufnya, ya. Nah, itu baru mengenal loh. Nanti belajar tulis lebih susah lagi tulis, ya. 他使, nah yang lain sekalian saya terangkan ya. Jadi lo masuk 他使 ada 3, 我们称义 nah ada 3, oke ya, 他使 ya. 很多不对，很多是他是 oh salah langsung ya, oke. Lanjut ya, lanjut ke bawah, habisin. Minta Ibu Margaret yang dengarkan ya, dengarkan itu Pak Andreas. Silakan Pak Andreas baca. 从希伯来书是吗？ Ya. 在希伯来书，他用血与我们立永约，在雅各书，他是医治的主，在彼得前后书，他是大牧子，在约翰1、2、3书，他就是爱，在犹大书，他将带着1000万圣子，他带着1000万圣子降临。 naikkan. 在启示录教会啊，举目仰望，你的救赎主来了，他是万王之王，他是万王之王，万主之主。Ya, Cing. Kayaknya betul Laus, cuma satu 神旨 3 ya. Di 有大书，他将带着1000万神旨降临，gitu。神旨降临。yang lain betul karena diteliti sih, Laus. Ada yang mau kasih tahu enggak? Masih ada yang perlu. Gimana Peter vaksin tahu mah Ibu Margaret, ada yang terlewat enggak? Masih ada dapat siapa Ibu? Po Lai Su tadi Pak Andreas baca si Po Lai Su. Betul dong, si Po. Bukan si Po Lai Po. Ini Bu Deborah atau Ming Ai mau ini juga boleh. Ada masukan apa? Li Yongyue, 不是？ Iya.
Itu sipo lah Yesus di depannya betul. She-nya ada yang terdengar enggak? Pak Andra bacanya she. Iya, she. she ya. 他用血与我们立。他用血与我们立永约。 itu tadi Ibu Syani udah tangkap juga. Ada lagi enggak? Ada satu lagi tadi. Ayo Ika, Siamen ini coba Iwan. Cai Yutasu, Yuma, Yutasu. Coba Pak Andra baca. 在有大树，他将带着千万圣子降临。他将satu ya, bukan 降。圣什么？圣子，dia 圣子，你们听懂吗？Pak Andra baca 圣子 itu bukan 者，圣者，圣者降临。圣者itu menunjukkan orang. Kalau 圣子 itu seolah-olah anak kudus, ya, anak 圣者降临, ya, itu 者, ya. Nah ini sekalian ada banyak yang salah juga. 最后的启示录，启示录，教会啊，举目仰望，你的救赎主来了。他是万王之王，万主之主。Oke. Ada tangkap Ibu Margaret, Niting tahu mah? 是万王dua kan? 万王之王。 Ya, itu Pak Andreas ya,你知道吗？ 万王之王，万主之主。jadi 不要万王就错了ya, 王。还有这个Pak Andreas tidak salah, cuman di sini ada banyak yang salah nih wakausu ya. 教会啊，举目仰望你的救赎主呀，赎 itu olsen loh, 赎 itu menebus, 救赎主。Nah, jadi ini ada yang baca 救赎出来了。Nah, ini 主 biasa baca 出。Nah, saya juga bingung berarti ini kemungkinan tafsiran. Jadi yang banyak tafsir. Jadi baca ini jangan ditafsir. Jadi kiranya kayaknya 出来了 ini. Nah, jadi ini banyak yang salah. 你的救赎出来了，nah 出来了 kan betul 出来了， tapi bukan 出来了， 主来了， Tuhan datang. Jadi kalau 出来了itu keluar, ya, ngerti ya? Nah, jadi jangan cuma baca ping in maksud saya. Jadi ya, coba kenalin, coba lihat hurufnya, dan satu lagi dengar ada videonya bagus ya. Kadang nggak ada videonya, kita berarti dengar YouTube yang mau kirim aja, ya. Oke. Jadi Ming Pai Mas Cika. Oke, Ming Pai ya. Dikirai 出来了 itu kalau yang Mandarinnya dia 出来了， OK， ya， 好了，谢谢你们，今天很好这样子ya。那个有什么疑问吗？ Ada pertanyaan enggak? Terakhir, Deborah, Ming Ai, Siani, atau Yanti ada pertanyaan? Miao Fang? yang Bulu itu sih sebenarnya 至亲那个是至亲 ya 至亲 betul ya 知 itu bacanya jadi kadang 知 sama 这 nah itu suka meleset 知 知 itu apa namanya 至亲 itu kitab apa Rut ya betul ya 知 itu berarti paling 知 ya 知 最亲的 ya 最亲的 jadi dia 至亲 至亲 sama 最亲 itu sebenarnya artinya sama ya 至亲最亲 ya. Nah, 我看一下有什么疑问吗？很好，那个 pertanyaan yang bagus. 至亲 ya. Ini sebenarnya Alkitab, saudara-saudara, Alkitab Chinese ini sudah enggak tahu berapa ratus lebih ya, mungkin hampir 200 tahun. Jadi memang bahasanya agak berat. Bahasa Chinese Alkitab itu agak berat. Jadi biasanya memang makanya tidak gampang dimengerti. Tapi kalau orang yang mengerti Alkitab Chinese ini, wah hebat sekali loh itu keterampilan Chinese-nya berarti ya. Hansen ada Zhongwen ya. Nah, 所以在台湾那个什么圣经公会 jadi semacam LAI-nya Taiwan
membuat satu versi yang dipermudah, Chinese dipermudah. Namanya, aduh, apa namanya? Semopan. Seperti Indonesia ada terjemahan sehari-hari, ngerti tidak ya? Alkitab terjemahan sehari-hari bahasa Indonesia kan ada, LAI keluar. Nah, di Taiwan kira-kira mungkin 5 tahun lalu terbit satu kitab itu. Cuman saya tidak pegang, tidak bawa pulang. Jadi dengan bahasa yang lebih dimengerti, bahasa sekarang. Ya. Nah, you semua, Iwan lagi, Pieta mah. Ada pertanyaan lain? Ada satu lagi aja ya. Nah, Ching. Ini tadi lo masuk sesanci. Oh ya. Ciu kau itu mohon dalam doa ya? Oh bukan. Jadi ciu, nah ini Zhongwen很好. Ciu kau. Ciu itu memohon kan, ada unsur memohon kan. Kalau Indonesia mau berseru. Nah, kau itu sebenarnya kausu. Tahu kau itu kan memberitahukan kepada Tuhan. Tahu kau. Kaunya itu adalah memberitahukan, mengutarakan, mengungkapkan, melaporkan, mengadukan. Itu semua pakai kau. Jadi kau nih ya, jadi saya nuntut kau itu kau juga sama. Kausu ya lausi. Nah, kausu, betul. Kausu jadi memberitahukan. Kauzi memberitahu juga, tapi bersifat pengetahuan. Kauzi, kausu, ayo kongkau, pukau pengumuman, pukau. Paukau itu laporan, paukau. Jadi kau ini adalah sesuatu yang kita sampaikan, itu Ibu Lihua. Jadi ciukau, jadi saya memohon dan melaporkan. Jadi Indonesia teman berseru. Indonesia berseru seperti orang teriak saja kan, kurang. Tapi di Zhongwen, ciukau. Ternyata ada unsur memohon di situ. Kita sampaikan ya. Nah, dalam bahasa Inggris disebut apa? To call you upon. Nah, jadi ada sesuatu yang harus dituju. Nah, kalau kita lihat bahasa tunggu. Ini bahasa Yunani. Itu lebih jelas lagi. Epikaleo. Nah, ini apa nih? Mosi udah belajar Yunani apa? Epikaleo. Jadi kaleo itu memanggil atau memberitahukan. Jadi ada epinya. Jadi seperti kita ngomong sesuatu, bukan asal ngomong, bukan asal teriak, tapi sudah tahu kepada siapa. Nah, ini kepada Tuhan. Jadi orang yang tahu kepada siapa dia berseru, itu bagus. Tapi kepada Tuhan, ya. Ada orang kan suka teriak-teriak pagi-pagi, Tuhan, Tuhan. Betul tidak? Pernah dengar tidak orang pagi-pagi suka panggil Tuhan, Tuhan. Jam 4 ya maksudnya. Misalnya itu Tuhan. Nah, itu memanggil juga. Penting nggak? Penting. Nah, tapi kita panggil siapa? Kita tahu kepada Tuhan yang di dalam Yesus. Amin. Nah, ciukau itu Ibu berseru ya. Berseru. Ini wen, ni kan ini wen ni就不太清楚，就是berseru嘛。berseru dan memanggil namanya. Betul kan? Nah, nanti istilah berseru tapi harus memanggil namanya. Kita berdoa harus dalam nama Yesus. Penting nggak dalam nama Yesus? Jadi doa jangan sampai tidak ada nama Yesus. Kita udah belajar nama sangat penting, ya, penting sekali. Karena nama itulah kita masuk surga, kita dapat hidup yang kekal. Amin, amin. Yuk semua, Pieta mah. 老师，我可以提问吗？好。刚kemarin老师bilang启示录22章4节。saya baca-baca，一切咒诅都不再有了。上帝和绵羊羔，上帝和绵羊羔的宝座上成立，上帝的努力都要敬奉他。Terus satu lagi di 7节，启示录7节，7章4节，ada juga，他们不断大声呼唤说：“我们的救全靠坐在宝座上我们的上帝以及绵羊羔。” Itu apa artinya? Amin. Kau itu ya. 为什么有上帝和绵羊羔？kalau 第几节？7章10节。
是节，等一下我看。那个章3节，那个羔耶，羔羊的羔嘛，那个是吗？羔羊。绵羊羔, ya anu apa domba. Jadi羔羊itu kemarin di Lin Lao Sư ada terangkan itu sun. Ada yang ikut enggak kelas Lin Lao Sư kemarin itu ada cerita sun. Sun itu ada yang di dalamnya. Kau sebenarnya saya mau tanya, cuman saya enggak jadi tanya deh. Kau itu ada unsur yang. Jadi kau yang itu menunjukkan anak domba. Jadi kalau bicara kau yang, sebenarnya itu bicara Yesus Kristus, Tuhan Yesus, anak domba yang disembelih. Waktu Abraham mau potong Ishak, jadi kan? Tuhan ngomong, bukan Ishak, saya tidak mau Ishak, saya mau anak domba. Nah, maka Tuhan siapkan, tiba-tiba ada anak domba yang tersangkut itu. Nah, Tuhan mau anak domba. Jadi anak domba itu dipotong menggantikan Ishak, kan? Nah, tapi betul tidak anak domba itu? Sebenarnya bukan. Itu satu gambaran. Anak domba yang sesungguhnya adalah, yang disiapkan Tuhan adalah Yesus. Jadi Ibu Margaret, itu maksudnya kau yang, semua di dalam kau yang, di dalam anak domba itulah baru diselamatkan. Jadi Tuhan melihat siapa yang di dalam anak domba, yang sudah disembelih itu, itulah yang diselamatkan. Nah, jadi maksudnya, Wahyu itu di situ. Wahyu 7 dan Wahyu 22, ya. Ada kau yang. Tapi 老师 di sini kan jelas. 我们的上帝以及绵羊羔. Satu lagi tadi di soal章第4节,第3节 ya tadi ya. 3节 ya. Kenapa mesti 和绵羊羔? soal 章第3节 apa 第4节 itu. Ya. Tadi mana ya? 没有啊，就是anak domba 嘛，就是那个羔羊嘛。 Itu kan depannya, coba saya baca ya. Apa enggak sama? 第几节？以后再7章11节。你7章atau 22章？ Enggak, tunggu dulu. Ada 2, 7章10节。7章10节. Tadi kan kalau 7章10节 itu羔羊, betul? Tapi kan bacaannya ini loh. 他们不断大声呼喊说。 我们的救全靠坐在宝座上我们的上帝以及绵羊羔. Satu lagi. Tunggu, itu 7章10节. 7章是大声呼，大声喊着说，愿救恩归于坐在宝座上我们的神，也归于羔羊。 是吗？哪个intinya? Iya, kau yang itu tujuannya kau yang. Alkitabnya lain ya. Ya, nanti saya kirimin deh. Kau yang. Yang dulu, terus maka tuh saya bingung. Terus ini yang 3. soal 章第4节 kalau nggak salah ya. Bukan. Nanti nih kan boleh dicocokkan dengan bahasa Indonesia juga. Juga 第3章 ya. soal 章第3节以后再没有咒诅。以后再没有咒诅。 在城里有神和羔羊 sama Allah 神和羔羊 有2个神 神和羔羊 kan ya tahta siapa tahta Allah dan tahta anak domba sama jadi mereka satu paket istilahnya makanya kita ngomong Allah Tritunggal betul enggak jadi Allah sama anak domba sama tahtanya sama ya sama kau yang tapi dia menegaskan kau yang jadi kau yang itu penting sekali anak domba itu penting sekali kenapa pakai anak domba karena anak domba inilah disembelih maksudnya kita udah jelas kan disalib gitu ya iya tahu sembelih itu kan kau yang memang zaman lama pakai binatang tapi zaman baru Tuhan udah ganti Yesus itu jadi kita nggak perlu sembelih kayak woman dari isung apa namanya yang itu nggak perlu kita sudah satu orang kan dia saya tahu oke deh ayo Miu cerita dah oke lah ya hai Wan lah ya you semua kayak Miu Wan ya chatting aja ya ya Musa oke di WA aja maksudnya WA oke ya oke Musa ya jadi 我们 untuk nak ya
Tuh, nah ke Roma Su ya. Hayu diulang lagi sampai tidak ada salah. Ciuya sini ya. Jadi ini baru satu orang yang tidak ada salah ya. Ibu Margaret ya. Ciuya apa? Sinye. Ciuya ada satu. Tapi diharapkan nanti minggu ini tidak salah ya. Kayak Miao Fang, sama Min An, itu sudah mesti tidak ada salah. Huisien ya, tidak ada salah mestinya ya. Amin。 OK， 感谢主，感谢主，感谢主，感谢谢吴牧师，你辛苦了你，教导我们今天晚上我们要有肯定在主耶稣的名，我们必得救，阿们，阿们，阿们。现在我们要用感恩的心，要做一个结束祷告，请以慧仙雅克医生来带领我们。来，我们一起祷告。我们在天上的父，我们感谢你，因为今天晚上我们能够学习汉语圣经节，感谢你的帮助。现在我们要结束我们的班，让我们下个礼拜可以一同学习。感谢上帝，我们祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。